Yung channel ko pala guys no ay nagtuturo kung paano tayo kumita ng totoong pera sa online through GCash yung withdraw guys. Ayan, so kung hindi ka pa nakasubscribe guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell guys para ma-update kayo sa ating pagkakakitaan online. So para makasali na rin kayo guys no sa ating pag-giveaways. Ayan, meron akong pag-giveaways guys ng libreng GCash. Tara guys, proceed na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So yun guys, tingnan nyo ha, meron tayong proof of payment guys dito sa apps na to guys. Ayan, tingnan nyo yung date guys, Sunday, August 11. So kahapon yan guys. Tapos you have received 300 pesos GCash. Ayan, so yan guys ha, ito sobrang legit nito guys. Matagal na to guys na free application na to, pero until now nagbabayad pa rin talaga sila. So super legit talaga to guys. Ayan, so puntahan natin guys. So ito guys walang iba guys kundi si Topcoin guys. Ayan. So isa yan guys sa mga favorite ko na application guys na aking nilalaro. Kasi guys sobrang legit nito guys, promise. Kahit wala kang invite dito guys, makaka-withdraw ka. Direct GCash pa guys. Wala kang ilalabas na pera dito guys. Libre nyo lang tong lalaroin guys no. Syempre sipagan nyo lang guys. Tiyagain nyo lang talaga sa paglalaro. Ipon-ipon lang kay guys ng coins ito. Yan yung iiponin nyo guys. Tapos may equivalent siya guys na pera. Withdraw yan guys into GCash. Withdrawable yan guys into GCash. Ayan, ang maganda kasi dito, free lang siya guys. Ayan, so ngayon guys, punta tayo dito sa withdrawal. Tingnan natin yung history nito guys, no? Ayan, click natin yung history. Ito guys, cash out success 300. Ayan. Ayan guys tingnan nyo guys. Tsaka ang dami niyan guys, hanggang baba yan, no? Ayan guys, tingnan nyo, hanggang baba yan. Ayan, puro 300 yan guys. Tiyagain nyo lang guys kung gusto nyo na maka-withdraw talaga kayo dito sa application na to. Mas maganda to guys sa investment sa kasugal. Dito kasi libre lang, maglalaro ka lang, wala kang ilalabas na pera dito. Kahit wala kang invite guys, makaka-withdraw ka. Ayun guys, so tingnan nyo yung mga proof of payment natin, sobrang dami. Tsaka matagal na to guys, taon na to, pero tingnan nyo hanggang ngayon nagbabayad pa rin talaga sila. Ayan, so guys, kung meron ka na nito dati tapos hindi mo nilalaro guys, balikan mo guys kasi sobrang legit na tong application na to. Highly recommended ko tong free earning application na to guys sa inyo kasi sobrang legit niya, nagbabayad talaga siya. Tsaka syempre guys, para hindi kayo maban dito, huwag nyong gamitin guys yung sarili nyong invitation code. Ayan, so ito guys, punta tayo sa ways of earning. Yan, tingnan nyo guys ito yung mga ways of earning natin. So ito yung mga application guys na ida-download nyo. Tingnan nyo guys, ang laki ng points na ayan, yun yung makukuha nyo guys. So ang gagawin nyo guys, install nyo to. Ayan, pagka na-install nyo guys, pag makuha nyo na to guys, pwede nyo na to i-install. Tapos hanap ulit kayo ng ibang apps guys na kung saan ay pwede kayong maka-earn ng coins. Ayan, yung coins kasi guys, pwede yang palitan into cash, into GCash guys. Kaya ipon-ipon kayo ng ganito guys, no? Kasi pwede kayong pwede nyo ma-withdraw guys ng totoong pera yan. Yung coins na yan, pwedeng palitan. So madami yan guys, hanggang baba yan. Ayan, tapos guys, syempre yung daily check-in nyo, huwag nyo kalimutan guys ito. Click nyo lang yan. Tapos guys, yan. Tingnan nyo guys, ito, daily check-in. Ayan, tapos ito, play mini games, tapos watch video guys, 4 yan. Tapos ito, lucky spin. Ayan, so marami pa yan guys, explore nyo ha. So kung wala ka pa nito, meron akong link dyan sa baba, sa comment section, saka sa description box. Ayan, tapos guys, pagka-click nyo dyan guys, i-register nyo sa email nyo, tapos i-click nyo tong me. Ayan, pagka-click nyo dyan ng me guys, ito, pagka-click nyo guys ng me, yan, madadari kayo dito. Punta kayo dito guys, Ayan, i-click nyo yan guys, tapos i-buy nyo yung invitation code natin dyan kasi meron kayong makukuha dyan guys na free coins. Pagka-register nyo pa lang, meron agad kayong coins. Yan guys. So, highly recommended ko tong apps na to sa inyo guys. Sobrang legit niya, tsaka
libre lang to guys, maglalaro ka lang pag may free time ka guys, laro ka lang dito, ipon ka lang ng coins guys. Ito, yan yung ipunin nyo. Ayun, ito nga guys, so 146.2 million. Ayan, ipon lang kayo dyan guys. Tapos pag nakuha nyo na yan guys, syempre i-install nyo na to. So wag kayo mag-stay guys sa apps na to kung nakuha nyo na tong coins na yan. So hanap ulit kayo ng panibago, kasi nakuha nyo na to guys kung nakuha nyo na to guys, pwede nyo na to i-install. Ayan, wag na kayo mag-stay dito sa apps na yan kasi nakuha nyo na yan So wala na kayo makukuha dyan. Hanap kayo ulit ng panibagong apps guys na kung saan ay may mga coins. So katulad nito, yan, easy nga lang yan guys. So guys, sobrang legit, highly recommended ko tong app sa inyo guys, no. Kahit wala kang invite dito, libre lang to guys, wala kayong ilalabas na pera dito. Pwede kayong kumita guys ng libreng Gcash. So kita nyo naman yung proof natin. Ayan, nakita nyo naman guys, no, 300 dyan. So malaking bagay, malaking pera na rin yan guys. So yun lang guys, no, maraming salamat, ingat tayo palagi, God bless, and don't forget to subscribe my YouTube channel guys, kasi meron din ako mga pag-giveaways, baka isa kay guys sa mananalo. So yun lang guys, thank you, good luck, happy earnings, and thank you guys, bye bye.